چی سوالو داره که سوالاتون هستن جواب بدین. سوال همیه که یک باره مثال از روسیه یک باره تو چند هزار روبل گذرانده میشه؟ تو 500,000 روبل در یک روزه از بانکمت گرفتن در یک باره تو چند سومونی را سنیمت کرده میشه؟ یک باره سلام علیکم به همه تماشابینان یوتیوب، به همه подписчикони канали АЧОИБ ТВ. روسیگا برادرو یک چند روز پیش ما یک ویدیو پخش بودم درباره سوم روان کردن به تاجیکستان، یعنی که سوم گذراندن از کارتای Сбербанк روسیه با کارتای بانک تاجیکستان. و بسیاری آدما در کامنتاریا بسیار گپان نوشتن، مثال تو چند سوم گذرانده می شود، مثال یا که تو چند سومون یک باره سنیمت کرده می شود. از ما رقمای بانک زنگ میزنیم، خودمون سوال میتیم، میفهمیم که تو چند سوم یک باره سوم در هم کارت گذرانده می شود و ای بانکمت یک باره چند سومون سنیمت کرده می شود. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. اکا درباره همی کارت ملی معلومات میدادید؟ خب چی سوالو داره که سوالاتون هستن جواب بدین. سوال همیه که یک باره مثال از روسیه یک باره تو چند هزار روبل گذرانده میشه؟ هر یک اپراسیون 50,000 روبل میتونن که بگذرونن. یک بار که پول اطراف کمی کنن شما دارن بگذرونن تو 50,000 روبل. مثال نمی حوز ما اگر گذراندن باشیم یک باره تو 50,000 روبل گذرانده میتونیم. بله. 50,000 چند بار میتونی که بگذرونیم؟ در یک روز چند بار میتونیم که بگذرونیم خیلی؟ بله بله. بله. شوت او اگرانیچن داره یا که نه؟ شوتش تو 500,000 ایوانم یک روزه. تو 500,000 روبل در یک روزه؟ بعد وقتی از بانکمت گرفتن در یک باره تو چند سومونی را سنیمت کرده می شود؟ یک باره تو 4,000 سومون گرفته میتونیم. یک باره 4,000 سومون زده سوم گرفته میتونیم خیلی؟ بله اکا. بعد اوزی اگر کارت را مثال رفتم و زکاس کنیم تا چند وقت تیار می شود؟ کارت اوزی اکا خیمی و نوبت دمیستی سراز تیار میکنن میتیانند دیگه بودن اینجا نوبت بسیاره. وقتی آدم کمتر باشه مثال همین روز یگان ساعت دم گرفته میتونیم. بله. بعد کارت چند سوم میستد؟ کارت به رویگون اکا مهلتش 5 ساله. 5 سال مهلت داره رویگون کارت هم خیلی؟ پاسپورت اینینی لازم. پاسپورت تاجیکی با اینینی نه؟ آکا. بعد یه چی دیگه که خب الو با پاسپورت های پیشینم میتید کارت را؟ میشه 100% میشه و؟ میشه. بعد بانکمت ها بسیار آدم ها میگن بانکمت سوم نیست، در این مسئله چی خیلی؟ بانکمت بانک اکتا پستانی پول داره 24 ساعت کار میکنند یکان وقت به پول نیسته. اسپیتامین بانک ما دیگه بانکوش یکان چیز نمیتونم کنم. فقط بانکمت اسپیتامین بانک ها؟ دیگه بانکمت هم گرفتن میتونی و یا پول دارن ندارن اگه شما بانکو چون میدونن یکی اسپیتامین بانک کلوب پول داره 24 ساعت کار میکنه. بعد وقتی هم بانکمت خودش سنیمت کردن فایز میگردونه؟ کمیسیون یکان کمیسیون ندارن. و وقتی مثال روبل میپرتن ابمن والیوتا ده ممکن علی شوام خیل؟ وای خودش جوش دفتاتی کمیتت نمیشه همون روزا کوس خطی سامانی میگذارن کن. ما رحمت برای سوال جواب دادم. سلامت باشین. ماچ. اینا برادرها گوش کردین، مثال زنگ زدم آدما هیچ را نفهمیده در کامنتار مثال می نویسن که بانکمتاشون سوم نداره یا که ایرا 5,000 روبل زیاد روی کردن نمیشوه. اینا مثال ما در بانک زنگ زدم خودتون با گوشتون شنیدین که خودش گفته که تو 50,000 روبل یک اپراسیون مثال در یک روز 10 اپراسیون تو 500,000 روبل گذرانده میتونی. مهلت کارت 5 ساله یک باره تو 4,000 سومون سنیمت کرده میتونی. ایده با فکرم که روی آسونش نیست. برای کمیسیون از بانکمت خودش تماما کمیسیون نمیگیفته. خودتون شنیده
دیگه банкоматом мегира ҳатъи аниқае ки дигар банкоматом мисол карта спитамен банк рафта бонки эсха тараб банкомат да монда ки гирифти ҳатман комиссия мегира. вақте ки шумо сума мегзаронен ҳамун курси ҳамрӯза кати алиш мекунад. мисол ҳамин рӯз курси русӣ 150 сомон боша 150 сомони дар ҳамун карта мегзара. ҳамун рӯз яки шод партофтед шумо ё ки пагаҳ даст шод партофтанед 140 сомони боша ҳамун рӯз 1000 рубл 140 сомони сраза ба сомони алиш мешавад. хуб ина хел бародаро видеора барои ҳама тақсим кунем бародаро дар паноҳи худо бошем ва бо ма тарзи сум гузарондана як бор дига ҳамун видеора мемонум хушрӯ тамошо кунед чӣ хел ай картаи Сбербанк ба картаи спитамен банк сума мегзаронӣ. касе ки дар Точикистон аст брава картара бигира сума мегзаронӣ бе ягон проблема 24 соат банкомат сум дора мега рафта сумтона снимат кардан мега. бо як бор дига мегум як операция як бора то 50000 рубл шумо гузаронда метавонед. барои снимат кардан як бора то 4000 сомонира снимат кардан метавонед. муҳлати карта то 5 солай айда ба фикрам ки дига ягон роҳи беҳтаринаш нест дар замони ҳозира. хаяки золотои корона хуб буд ҳама мисол бе ягон картау чи кае ки фораша сума роҳӣ мекард. неки афсус ки вақте ки мисол ба золотои корона роҳӣ кардан намешава ҳатман як роҳи осони дигарша фикр кардан дар кор. ва ҳамон видеое ки ма тарзи сум гузарондани аз картаи Сбербанк ба картаи спитамена шумода нишон метем. марҳамат тамошо кунед. аз банк анам хел карта мегири корти миллӣ ба фикрам ки фокусш безеба оз ма ай пеш бо сурати ҳамин картара нишон метам. май картара ай банки спитамен банк гирифтагиум. хоб чӣ хел сум равон мекунед Тоҷикистон? касоне ки карта доранд дар Россия картаи Сбербанк. хоб короче дар ҳам программаи Сбербанк медроем платежи да медроем дараҷа навиштаги между своими счетами клиента Сбербанка другому человеку бад зарубеж навиштаги ҳамин зарубеж да медроем. хоб дар инҷа перевод в СНГ по номер счета по номер карты по номер телефона. хоб анами по номер телефон да медроем. اونجا بسیار چیزا را نوشته بانک ها را نموشه مثلا نا اسخاتا سپیتامین بانک کاروچه همی کارتایی که ما گرفتگیم از سپیتامین بانک های همینجا دا سپیتامین بانک ها ویبرات میکنیم. خب این دستین چند سوم گذراندن در کار رقمی سوم هم میزنیم مثال 1000 روبل номер телефон получатель. ҳамон рақамҳои телефонеро мезанӣ ки дар ҳамин картае ки ай Тоҷикистон мегирӣ дар ҳамин регистрация кардагӣ боша. ҳамин рақамҳои телефонро мезанӣ рост шота дар карта мегзаронад. чӣ хел ки дар Россия мегзаронад шумо ҳаматон медонед. номера ба плюс 992 сар мекунем. хоб ина рақамҳои телефонро мезанем. бо як бор дига мегӯм ки ҳамун рақамҳои телефонеро мезанӣ ки дар ҳамун картае ки ай Тоҷикистон гирифтагӣ дар ҳамун регистрация кардагӣ бошад привязат кардагӣ бошад. баъд ҳамун вақте ки задӣ номер карта намезанӣ номер телефонро мезанӣ рост ҳамун чизои навози дальшира продолжита меҷиқем дар инҷа чӣ мебирора мебинӣ. хоб ина продолжита ҷиқдем ина ному фамилия имя отчество получателя ина номуш биромад бахромҷон ре навиштаяй ина ба сомонӣ нигоҳ курси сомонӣ чанд сумай 1000 рублуш 152 сомонӣ мебирора 30 рубл комиссия дорад. то 3000 рубла 30 рубл комиссия мегира. аз 3000 рубл боло ҳар 1000 рубл да 10 рубл 1% яъне комиссия мегира аз 3000 боло. хоб подтвердита меҷиқем. тамом аллакай суми мо гузашт.
بعد از ما میریم و ای بانکمات طرز گرفتن سوم شما را نشون میدیم. تمام این هم کارای برادرها اینا چک شام برآمد که 1000 روبل مثلا در همون نمره کارت گذاشت. خب این خیلی برادرها ویدیو را پادلسا کنین در همه جا که همه بینه و بفهمه و پرابلم خودش حل کنه. خیلی در پناه خدا باشین. تو ویدیوی آینده ویدیو را لایک مونین، در کامنت فکرتون بنویسین. باقی در پناه خدا.